Morning, children of class 3. This is your last lesson 23 question and statements. Okay, read these sentences. What are you doing now? Now, the main thing is question and statement. When there is a question, you have to put question mark. When there is a statement, you have to put full stop. This is what you're going to learn in this lesson. Very easy. যখন একটা প্রশ্ন হয় কোয়েশ্চেন মার্ক দিতে হয়, যখন একটা স্টেটমেন্ট হয় ফুল স্টপ দিতে হয়। ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? শুধু এইটুকু। The first sentence ask a question. প্রথম কোয়েশ্চেন, হোয়াট আর ইউ ডুইং নাও? কী করছো? এটা একটা প্রশ্ন, উত্তরটা বাকি। আই এম রাইটিং আ লেটার, এটা হচ্ছে উত্তর, ফুল স্টপ। ওকে, ইট এন্ডস উইথ আ কোয়েশ্চেন মার্ক। क्वेश्चन যেটা প্রশ্ন क्वेश्चन मार्क दिए शेष है। ठीक है, क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन मार्क से ख़त्म होता है। द सेकेंड सेंटेंस से समथिंग, सेकेंड सेंटेंस क्या बोल रहा है? कुछ बता रहा है, तो वो फुल स्टॉप से जाएगा। ठीक है, जो सेंटेंस में प्रश्न होता है उसमें क्वेश्चन मार्क होता है और जो उत्तर होता है उसमें फुल स्टॉप होगा। यही है लेसन। ओके, नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज। कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क। नाउ द शिप इज़ वेरी बिग, ये स्टेटमेंट है या क्वेश्चन है? ये बता रहा है, पूछ नहीं रहा है। এটা জিজ্ঞেস করছে না, এটা বলছে। दिस द शिप इज़ वेरी बिग, जहाज़টা অনেক বড়, जहाज बहुत बड़ा है। ये कोई प्रश्न नहीं है, ये बता रहा है, इसीलिए फुल स्टॉप है। तो when can we go to the park? when can we go to the park? तो ये पूछ रहा है पार्क कब जाएंगे, तो इसका उत्तर बाकी है ना। पार्क सुबह जाएंगे, पार्क शाम को जाएंगे, पार्क রাত को जाएंगे। পার্ক আমরা বিকেলে যাব, সকালে যাব, এটা উত্তরটা বাকি আছে। এটা প্রশ্ন, when can we go to the park? আমরা পার্কে কখন যাব? তখন তুমি বলবে সকালে যাব। ইয়া, সো এখানে আসবে কোয়েশ্চেন মার্ক। আই গো টু স্কুল বাই বাস, এটা বলছে, এটা জিজ্ঞেস করছে না। ওকে, ये बता रहा है, वो ये पूछ नहीं रहा। आई गो टू स्कूल बाय बस, मैं स्कूल बस से जाता हूँ। আমি স্কুল বাসে যাই, এটা বলছে, তার মানে এখানে ফুল স্টপ। ইট ওয়াজ वेरी कोल्ड इन शिमला, এটা भी बोलছে, शिमलाते অনেক ঠান্ডा, शिमला में बहुत ठंडा है, ये बता रहा है, पूछ नहीं रहा, इसलिए यहाँ पे आएगा फुल स्टॉप। द काउ इज़ ईटिंग ग्रास, ये भी बता रहा है कि गाय घास खा रहा है, तो ये भी फुल स्टॉप यहाँ पे आएगा, क्वेश्चन नहीं है। वेयर आर यू गोइंग दिस विंटर, কোথায় যাচ্ছ শীতকালে, ठंडा में कहाँ जा रहे हो? तो ये क्या है? प्रश्न है, तो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क। हाउ आर वी गोइंग टू द ज़ू, हाउ आर वी गोइंग टू द ज़ू, ये भी ज़ू हम लोग कैसे जाएंगे? बस से जाएंगे, कार से जाएंगे? अभी उत्तर आना बाकी है, तो इसका मतलब ये प्रश्न है, तो क्वेश्चन मार्क। द लायन इज़ रोरिंग लाउडली, এটা স্টেটমেন্ট, বলে দিল লায়ন ইজ রোরিং লাউডলি, লায়নটা জোরে জোরে চিৎকার করছে। ओके, लायन बहुत तेज से दहाड़ रहा है, तो ये फुल स्टॉप होगा। नाउ डिड यू ऑल अंडरस्टैंड चिल्ड्रेन? विच इज़ द स्टेटमेंट, যেটা বলছে ওটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট। দ্য শিপ ইজ ভেরি বিগ, এটা বলছে, তো ফুল স্টপ। ওয়েন ক্যান উই গো টু দ্য পার্ক, এটা জিজ্ঞেস করছে কখন যাব, তো কোয়েশ্চেন মার্ক। আই গো টু স্কুল বাই বাস, এটা বি স্টেটমেন্ট। ইট ইজ ভেরি কোল্ড ইন শিমলা, এটা বি কিছু বলছে, স্টেটমেন্ট, ফুল স্টপ। দ্য কাউ ইজ ইটিং গ্রাস, এটা বি আমাদেরকে মানে বলছে, তো ফুল স্টপ। ওয়ের আর ইউ গোয়িং, জিজ্ঞেস করছে। হাউ আর ইউ ডুইং, গোয়িং টু দ্য জু, জিজ্ঞেস করছে, তো কোয়েশ্চেন মার্ক, কোয়েশ্চেন মার্ক। দ্য লায়ন ইজ রোরিং লাউডলি ইজ আ ফুল স্টপ। Did you all understand? Didn't I tell you very easy this lessons are? So do it and show it to your teacher. Now let's come back to the B. Arrange the words in the correct order to form complete sentences. Put a full stop or a question mark at the end. Begin each sentence with capital letter. Now see, again same thing. If it is a question mark, it's a question mark दो। A statement, full stop दो। किंतु rearrange करो। तो प्रश्न, टिफिन बॉक्स योर वेयर इज, तार माने प्रश्न, वेयर इज योर टिफिन बॉक्स। ठीक है, वेयर कोथाय, तुम्हारा टिफिन बॉक्सटा कोथाय, तार माने क्वेश्चन। ओके, नाउ ग्लोरिया राइडिंग इज बाइसाइकेल हर, तो এটা কোনো প্রশ্ন নেই, वेयर व्हाट हाउ কিছু নেই, তো এটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট। তো স্টার্ট উইথ আ
noun Gloria, G capital letter, Gloria. Then is ing ache, riding. Okay, verb is ing, so is ashbe, helping verb will come here. So is riding, helping verb, his riding, কি riding করছে, her bicycle. Did you all understand? First start with the noun, then with the verb. If the verb is continuous tense, then is will come. So put is there riding a bicycle. So it is a statement, put full stop. Now elephant, gajar is baby a. So this is also no question. এখানে কোনো প্রশ্ন নেই, why, where, how, what, nothing like that. So noun, it starts with noun. So gajar, G capital letter, is a baby elephant. Okay. Now Friday, Lena breakfast on place. So starting letter you have to put capital letter and it is a noun. Lena plays. Lena के बाद noun के बाद verb आएगा, ठीक है, संज्ञा के बाद क्रिया आता है. तो plays, Lena plays what, কি খেলছে, basketball. কখন, on Friday. Did you understand? On Fridays. So put a full stop. Cold winter very Delhi is in. Okay, so we'll start with noun. So here Delhi, the starting letter capital and this is a noun, so it is a capital letter. Delhi is very cold in winter. Delhi is very cold in winter. Now kind Ravi are the park in the playing. This is also statement, put a full stop. Kunal, Ravi are and park in the playing. So first starting letter, capital letter, and first you have to write the noun. So Kunal and দুজন, তার জন্য and Ravi. Kunal and Ravi. Then you have to write a verb. This is are playing. See, his playing will be for one person. Okay, but two persons it will become are, helping verb. Ing সঙ্গে আর না হলে ইজ বসবে, প্লুরাল থাকলে আর, সিঙ্গুলার থাকলে ইজ. তো আর প্লেইং, কুনাল অ্যান্ড রবি আর প্লেইং কোথায়, ইন দ্য পার্ক. Did you understand? It's very easy, children. Do it. That's all. Now we finished your, now you'll get lot of exercises, practice will be there, you will become master of grammar. Okay, don't worry and don't panic that এতগুলো lessons last moment এ দিয়েছি, সব easy lessons last moment এ দিয়েছি, so don't feel for it. We will do the practice and we will bring you to the mark. There is still time, 20 days time you have still in your hand. Okay, thank you.